Alright, clue number 1 tungkol sa Great White Shark, ang 1975 American thriller film na ito na idinirect ni Steven Spielberg. Hi, Steven. Kids, camera, action! Dun 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 And cut! Ayan ang mga paboritong laro ng mga bata sa beach. Players, taas ang kamay. Dun dun dun. 3, 2, 1, action! Bison Sean. Grabe naman! Orca. Orca. Kasi nga, Orca from 1975 is wrong. Pero nakita ko sa Instagram. Masyadong malaking Kaya niyang balyena. patayin. Okay, okay. Taas ang kamay, everybody. Taas. In 3, 2, 1. Action. Augie and Jugs. Diyos. Spell. Ay, Vicey. Seal. Natutulog ba ang Diyos? Still! Seal, Bong. Extra Diyos. Ayon. Yes, Kimmy. Ka-Diyos. Yung Ka-Diyos. ano, yung pagkain. Wrong. Kimmy. Just for Josh. Still! Yes. Lola Remedios. No, wrong. Pineapple Diyos. Ryan. Maganda yun. Good for the body. Ryan ba? Diyos ka po? No. Augie and Jugs, Jaws is correct. Yan, nakapuntos na tayo.